हमारे को पेपर मुझसे पहले पहले मेरी बिल्ली पेपर वो मुझसे पहले पहले दौड़ती है कि ये बाहर जा रही है तो मैं जल्दी इसके साथ जाऊँ। बड़ी खफा होती है जब घर में रहती है। तो मैं आज सिद्दीक की बर्थडे है। हम तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी बर्थडे नहीं मनाते, उनकी बच्चों की बर्थडे मनाते हैं। लेकिन बहनें हमेशा सिद्दीक और समी को, हालांकि समी बर्थडे पे बिलीव भी नहीं करता, लेकिन बहनें हमेशा इन दोनों का कुछ ना कुछ छोटा करती है। सिद्दीक भी शर्माता है कि मेरी बर्थडे, लेकिन बहनें इसके लिए केक ज़रूर लेती हैं, बल्कि दीना के लिए भी लेती हैं। हालांकि दीना भी कहती है कि मैं तो अब बड़ी हूँ, ये है, लेकिन नाफिया सुमैया मली है, इसके लिए इनके लिए ज़रूर लेती। सुमैया बेचारी तो नहीं है। आप लोगों ने पूछा है सुमैया क्यों नहीं है, तो वो भी आपको इसी व्लॉग में बता दूंगी अभी थोड़ी देर में, या कोई और व्लॉग बना के बता दूंगी। लेकिन आज तो सिद्दीक ने फरमाइश की है। मैंने कहा क्या चाहिए तुम्हें, बर्थडे पे क्या चाहिए तो कहता है मुझे भिंडी और गोभी बना के दे दो, क्योंकि बहुत दिनों से हम पापा जब से आए हम सब्जियां नहीं बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो गोभी भिंडी उसके लिए, और उसको मेरे हाथ का पुलाव अच्छा लगता है मीठ वाला, वो नमकीन गोश्त का, और बच्चों के लिए पास्ता बनाऊंगी। पर नाफिया ने कहा क्योंकि कल स्कूल है बच्चों का, और कहते तुम्हारी तरफ आएंगे फिर जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ पका लो और मेरी तरफ ही फिर हम बर्थडे छोटी कर देंगे। नाफिया ने केक वेक मंगाया हुआ है, मुझे कितने पसीने आए हुए हैं। तो बस सिंपल से मैंने ऐसे वो ट्राउज़र सा पहन लिए, और क्योंकि मुझसे फिर काम नहीं होगा तो मैं जा रही हूँ नाफिया के घर। पहले तो भिंडी और गोभी लूँगी, क्योंकि यहाँ तो गोरों का इलाका, यहाँ तो भिंडियाँ नहीं मिलती, तो जाके कार्डिफ से वो लूँगी और फिर इंशाल्लाह पकाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चले आए मेरे साथ। जल्दी जल्दी से मैंने क्या बनाया, मैंने भिंडियाँ बनाई हैं ऐसे सूखी सूखी, उसके लिए सिद्दीक के लिए गोभी, सूखी सी गोभी बनाई है, पापा ले रहा है अपने लिए, और बेसन राइस बनाए हैं बच्चों के लिए, और कढ़ाई गोश्त बना लिया। और ये मैंने सब कुछ एग्जैक्टली मैंने टाइमिंग किया है, मैंने 45 मिनट में सब कुछ बना लिया। मैं 4-5 हंडियाँ 45 मिनट में बनाती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि किसी और का हाथ का बहुत अच्छा है, गुस्सा आ जाता है सख्त। सबसे बच्चे भी हैरान हो जाते हैं कि मैं इतनी जल्दी 4-5 हंडियाँ कैसे बना लेती हूँ, लेकिन जिसके मुंह से सिफत चाहिए होती है ना, उसके मुंह से कभी नहीं मिलती। खान हमेशा दूसरों की तारीफ़ करेगा, मेरी नहीं करेगा। पता है क्यों नहीं करता? इसको बाप ने एक दफ़ा बता दिया था कि बीवी की ज़्यादा तारीफ़ ना करो, क्योंकि ये सर पे चढ़ जाती है। वो इसने दिल से बांध ली। अभी मुझे रास्ते में किसी का कह रहा है, हालांकि मेरी भिंडी मशहूर है कि मैं जब भिंडी बनाती हूँ ना तो लोग उंगलियां चाट जाते हैं। मैं जब दुबई जाती हूँ तो समी कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए भिंडी बना दो। अभी आज सिद्दीक ने स्पेशली किया, इसी तरह साद, इकबाल, सब फैमिली के अलावा भी। खान का एक दोस्त आया था तो अभी तक मेरी भिंडियों की तारीफ़ करता है। ये मुझे भी कहते हैं हाँ वो फलाने बंदे ने भिंडी बनाई, और बहुत ऐसी बस ऐसी ही बना दी ग्रीन ग्रीन। मैंने कहा मेरी भिंडी भी हमेशा ग्रीन होती है, मैं उसमें कुछ भी नहीं डालती सिवाय ब्लैक पेपर के और सॉल्ट के। और फिर मज़े की बात यह 3-4 प्लेटें भी खा लेता है। तो उस वक्त से गुस्सा आया हुआ है। मैंने इसको कहा अच्छा आज के बाद घर में सारी चीज़ें, सारे खाने तुम बनाओगे, मैं कोई चीज़ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 40 साल से 14 साल की उम्र से बना रही हूँ इसके लिए खाने। और ये कहता है कि फलाने बंदे ने भिंडियाँ बनाई तो बहुत अच्छी बनाई, तो जस्ट द सेट। अब आइंदा मेरे हाथ का ये नहीं खाएगा, आज लास्ट टाइम खा लिया है। पूरी 3 प्लेट खाते हैं, सबसे पहले अपनी लिए खाता है, और जब तारीफ करते हैं तो दूसरों की करता है। क्यों? आखिर क्यों? हाँ क्यों? आप लोग मेरा ख्याल में शेर बहुत पसंद करते हैं ना? क्या मतलब शेर पसंद करते हैं? मेरी YouTube फैमिली बहुत अच्छी है, वो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि पापा खान ऐसा है, लेकिन पापा खान की तारीफ आज के बाद नहीं, क्योंकि ये मुझे देखो ये कितनी बड़ी हुई प्लेट है, ये भी आपको बताऊंगी बिल्कुल ख़त्म होगी। 3-4 प्लेटें खा के फिर कहेगा मेरे ज़्यादा थी, नमक ज़रा थोड़ा कम था, तो ऑयल ज़रा कम डाला करो। कभी ऐसे नहीं हुआ कि इस आदमी ने कहा हो कि वेल डन। अरे भाई ये नखरे होते हैं, आपकी समझ में नहीं आती। समझाओ फिर।
नखरे होते हैं नखरे नखरे क्या खावन नखरे करते हैं या औरत नखरे करती है? उसके अपने नखरे खाउन के अपने नखरे अल्लाह। अच्छा एक दिन मुझे कहते हैं मेरे अब्बू ने मुझे कहते मेरे बाप ने मुझे कहा था कि औरतों की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करोगे, ये सर पे चढ़ जाती है। मैंने कहा फिर तुमने उस पर अमल किया? कहते नहीं नहीं मुझे ये बात गलत लगी, लेकिन मुझे तो लगता है इसने पूरा पूरा अमल किया है। तारीफ़ करने में इतना कंजूस है, इतना सारा कुछ है, सब दार है इसमें, सिर्फ सिफादार नहीं है, सिफत नहीं करता ये। इसका खाना बहुत अच्छा है सो व्हाट, अभी मैंने गिला किया है तो आप कह रहे हो? इसलिए खा रहा हूँ ना, एक इसका सबूत है। खान गार्डनिंग करते हैं, मैं इसकी तारीफ करती हूँ। खान घर में हर चीज़ को ठीक करते हैं, मैं इसकी तारीफ करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ खान होता है तो गार्डन सही होता है, घर की हर चीज़ सही होती है। अच्छा, औरत का जो पाशन होता है वो खाना होता है। तो तकरीबन इस बात को 2 घंटे हो गए, पर 2 घंटे से मैं गुस्से में भरी हुई हूँ। फिर मैं इधर आई, मैंने नाफिया को कहा, मैंने कहा बस ये आज का लास्ट खाना है, तेरा बाप खा रहा है, आइंदा से ये पकाया करेगा। और मैंने अपने साथ वादा कर लिया है, बस अब घर में खाना खान पकाएगा। क्योंकि जब मेरी सिफत की बजाय, मेरी वीडियो के बजाय किसी और की वीडियो की तारीफ़ करेगा तो बस बात तो ख़त्म हो गई है ना। तो बस, लेकिन वैसे इससे पूछ लिया जाए कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। अच्छा बनाती है, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर लोगों की तारीफ़ क्यों करते हो? वैसे ऐसी शैतानत। वैसे हाँ, ऐसे ऐसे क्या? अब बस मुझे बात मिल गई है, अब मैं बस इस बात को ठोकूंगी, जब जहाँ तक हो सकेगा ठोकूंगी। अच्छा, मैंने सारी चीज़ें 45 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह बना ली, लोगों के घरों में दाव। चलो ये क्रेडिट मेरे ससुर को जाता है। मेरे ससुर क्या करते थे कि ऑफिस से या अपने काम की जगह से फ़ोन कर लेते थे और कहते थे आज 50 लोगों का खाना है, बस जल्दी बना दो, रोस्ट बना लो, पुलाव बना लो। और हालांकि मेरी उम्र क्या होगी, मेरी उम्र 16 या 17 साल की होगी, 2 बच्चों की अम्मा भी थी, और ये क्रेडिट उसको जाता है। मैंने खाना बनाना भी उससे सारा सीखा है, क्योंकि मैं जब यूके में आई मुझे तो अंडा बनाना भी नहीं आता था। मेरे ससुर ने मुझे सारा खाना बनाना सिखाया है। लेकिन वो फ़ोन करता था और कम से कम 30-40 लोगों की हमारे घर में दावत होती, और हर दूसरे दिन होती थी। मुझे नहीं पता कि क्यों होती थी, और हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर में 30-40 लोग आते थे। और बाबा लिटरली अगर शाम को खाना है तो 1 बजे फ़ोन कर देता था, अच्छा बच्चे बस 30 लोगों का खाना बना लो। मैं सर पकड़ के बैठ जाती थी। 2 छोटियाँ, क्योंकि नाफिया सुमैया की उम्र में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है, एक 1 साल की थी और एक पैदा हुई थी 2-3 महीने की थी। और तब से ये खाने मैं बना रही हूँ, और इसीलिए मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ कि मुझे अगर आप लोग कहो कि 100 लोगों का खाना बना दो ना, तो मैं इंशाल्लाह 2-3 घंटों में बना दूँगी। दैट्स इट। को लेके आप लोगों ने, मैंने कहा था पहले भी कि बहुत प्यारी बच्ची है, उसने कहा है कि नाफिया की एजुकेशन की वो क्या है जर्नी बताएं, तो वो इंशाल्लाह एक दिन नाफिया के साथ बैठेंगे। देखो मेरी नाफिया की ये जगह कम हो गई है माशाल्लाह। Is there? नो बट There's यहाँ a से तो lot कम हो less, गई isn't है it? ना, यहाँ से तो कम हो गई है। It's only because तो my मैं mom इसलिए said बार-बार it one time. Yeah. Well, she's you know what? All the time she would say about the weight, right? But one time she just said, Nafia, please do it for me. And I was like, oh shit. It's not about the look. मैंने इसलिए इसको कहा कि मेरे लिए वेट कम करो, क्योंकि मुझे पता है कि वेट की वजह से मुझे अब कितनी तकलीफ़ें हो रही। देखो मेरी एंजियोग्राफी भी हो गई है, मेरा एको भी हो गया, Alhamdulillah, मेरा mashallah, you're very healthy. अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट बिल्कुल हेल्थी है, लेकिन मुझे अब भी दर्द हो रहा है। तो मेरा That's मुझे stress. कल रात को दर्द हो रहा था, दिल में भी, हाथ में भी, नेक में Yeah, भी। that's stress. मैंने कहा अब कौन सा टेस्ट बाकी है जो कर लो। Nothing. That's purely stress. ये तो वो डॉक्टर भी कह रहा था कि ये एंजाइटी है और एंजाइटी से भी बचो, वो मुझे बार बार कह रहा था एंजाइटी। लेकिन कल मुझे क्या एंजाइटी थी, मैं ना एंजाइटी को ऐसे दावत करती हूँ, कहती हूँ आ जाओ, वेलकम वेलकम, आ जाओ, कदम उठाओ, आ जाओ। तो ये बात है, पर ऐसे बच्चों के होते हुए किस माँ को एंजाइटी होगी। वैसे आप लोगों ने No, we नाफिया की are तारीफ annoying. की है। We're very annoying. अच्छा, आप लोगों ने हरीम के लिए जो मैसेज की है ना, मैंने हरीम को एक What मैसेज दे। हरीम लिटरली आस्क्ड देम टू Is मैसेज it? टू कमेंट। Oh.
And they- Amaya's going to be upset. تو میں نے ہر ایک کیونکہ ہمارا ایک گروپ ہے جس میں میں ہوں اور میرے سارے گرانڈ چلڈرن ہیں, اس میں پھر سب کو سب باتیں بتاتی ہوں. تو اس دن خیر حریم تو مجھے ملی تو میں نے کچھ میسج اس کو پڑھ کے سنا دیے ہیں, کچھ ابھی نہیں سنایا, ابھی سناؤں گی. تو اس نے لٹرلی مجھے کہا ہے ان کو یہ بول دو. اچھا اب وہ ہمیشہ میرا کیمرہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے ویٹ میں ریڈی ہو جاؤں. She's going to put her lip gloss on now. ابھی بھی آئی ہے تو آ کے مجھے اس نے کس وس کیا, اوپر گئی ہے, اب اپنا ڈریس بدلے گی, نیچے آئے گی تو کہیں جیسے ہی کیمرہ دیکھے گی کہے گی ویٹ. میں بھی کیمرے میں آتی ہوں, نہ ماں کے نہ کسی اور کے کیمرے میں نہ کسی اور کی اس میں اتنی انٹرسٹ رکھتی ہے, ایک طرف بیٹھی ہوتی ہے. لیکن میں جیسے ہی کیمرہ اٹھاتی ہوں کیونکہ اسے پتہ ہے کہ سمو کو تو یہ یوٹیوب فیملی اچھی لگتی ہے, تو وہ آ کے تم لوگوں کو نخرے بتاتی ہے اور لٹرلی مجھے پوچھتی ہے کہ تمہارے یوٹیوب کے فالوور کہتی ہے. میں نے کہا نہیں وہ میری فیملی ہے, یوٹیوب فیملی ہے. انہوں نے کیا کمنٹ کیا میرے بارے میں, لٹرلی مجھے پوچھتی ہے. تو میں آپ لوگوں کی تقریباً 10 کمنٹ بتا چکی ہوں, لیکن ابھی اور بھی بتاؤں گی آپ کو. اور وہ مجھے کہتی ہے یہ جواب دینا, تو میں جواب دیتی ہوں. یہ اقبال کا فون آ گیا, بردر اقبال آ گیا فون. Hello? سے کم مم میٹ فور کٹوے The mama gari zero basam. Okay. ولی Oh, he's putting his car inside. وڑزا سما گاڑی به پاکی تخپل پاک کوي چته پاک وی پاک بیا مې رستو Hey, کو wow, just park it behind mum. When she wants to go out, then she'll go Yeah. out and then you could go in. Okay? اوس راشه دون خپل خوراک مې پخ کړی دله. Just wants to hear that. Yeah, I'll move his car later. اس یہ اب بیچارہ He's tired تھکا آتا ہے now. کیونکہ انہوں نے دوسرے ماشاء اللہ انہوں نے ایک اور کاروبار شروع کیا, میاں بیوی نے گھروں کا بزنس شروع کیا. جو ہمارے بزنس تھے وہ میرے بچے اب کر And it's رہے ہیں. thingy today. It's تو انہوں نے theatre day. پراپر It's- کمپنی بنا کے it's تو a surgery day today, یہ this one. اور یہ ٹوٹے پچے گھر لے کے میاں بیوی پراپر انہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہے. ایک سائڈ بزنس ہے, آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ اگر آپ لوگ بھی چاہو تو کر سکتے ہو. اب یہ اقبال پہلے جاتا ہے ہاسپٹل, پھر ہاسپٹل میں وہاں سے آج بھی اس کا سرجری کا دن Yeah, it's تھا. the آج theatre سرجری today. پتہ نہیں کتنے تھیٹر سرجری کی ہوں گے. پھر سرجری سے جاتا ہے وہاں بلڈر لگے ہوئے ہیں, بلڈروں کو دیکھتا ہے. تو اس طریقے سے ابھی یہ ایسے ہی ٹوٹے پجے گھر لیں گے میاں بیوی. بیوی کو تو نام کی ہے, تو یہ ہے کہ بیوی فائنینس میں شریک ہے, باقی نہیں شریک ہے, باقی محنت وہ سارا کرتا ہے. پھر ان گھروں کو بنائیں گے. پھر یہ پہلے تو سوچ رہے تھے بائی ٹو لیٹ کریں گے, لیکن میں نے کہا لیٹ والا نہ کرو, لیٹ والا ہم نے کیا بہت مصیبت ہے. میں نے کہا بائی ٹو سیل کرو, تو بائی ٹو سیل کمپنی Business شروع is کی ہے. sunnat, isn't it, anyway? یہ بزنس کی سنت. تو ماشاء اللہ آپ لوگ کہتے ہو نا کہ کہاں سے اتنے پیسے آتے ہیں, اکثر کوئی جلتی ککڑی پوچھ لیتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ ایک میرا بچہ 4-5 ڈفرینٹ بزنسز اور جاب بھی کرتا You ہے. know, there's this lady, she's a millionaire. اچھا And she was on a podcast. یہ دیکھو And پوڈ کاسٹ she- کرتی ہے اور no. ملینئر ہے. No, she was on a podcast and she was having an interview with somebody. Because, why is she a millionaire? Oh. So she said, I didn't do one job, I did 10 jobs. سیم از می. میں سلون چلاتی تھی, میں بوتیک چلاتی تھی, میں کال Cake آؤٹ کرتی making. تھی, Cake making. کال آؤٹ کرتی تھی برائڈل کا. میں فیشن شو کرتی تھی, فیشن شو میں دوسرے فیشن شو میں میک اپ اور سارے کچھ سروسز پرووائڈ کرتی تھی. میں ٹیچنگ کرتی تھی مختلف کالجوں میں بیوٹی اور ہیئر کا. میں اپنی اکیڈمی چلاتی تھی اپنے سلون میں, چھوٹے کورسز, کیونکہ میں کمیونٹی ٹیچر تھی. میں ساتھ ہی برائڈل ڈریس کرتی تھی, ساتھ ہی برائڈل کیک بناتی تھی. Fashion اور کیا shows. Fashion shows. فیشن شو میں کرتی تھی, اور Cake making stuff. خان کے ساتھ پورا ٹیک اویز میں بھی ہیلپ کرتی تھی. اور یہی پرانے گھر لے کے ان کو صحیح کر کے تو ہم سال میں 2-3 گھر ضرور بیچتے تھے. یہ اتنے کام میں نے کیے اکیلے, اور 5 بچوں کو بھی پالتی تھی. اور ماشاء اللہ 5 بچوں کو بھی ایسے پالتی تھی کہ سب ڈاکٹر, ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے, گرافک ڈیزائنر ہے, بیرسٹر ہے, فورینسک سائنٹسٹ ہے, الحمدللہ. ان کے مسجد, ان کا ٹیوشن, یہ نافیہ سے آپ پوچھ لیں کہ یہ ان کو میں اب آج کل لوگ اسپیکٹرم میں لے کے جاتے ہیں, میں اس زمانے میں ان کو لے کے جاتی تھی, کیومن میں لے کے جاتی تھی. Humon, Spectrum, and then 1-to-1. 1-to-1 ایک ٹیچر رکھا ہوا تھا, وہ آتا تھا, Greek guy. لیکن مجھے کسی پہ اعتبار بھی نہیں ہوتا تھا. میں کہتی تھی نہیں میرے گھر آؤ, میرے سامنے, وہ کچن میں میرے سامنے بیٹھ کے اس کو He used پڑھایا to love کرتا تھا. pakoras.
Mama, he used to love Mama's Yeah, food. میرا فوڈ پسند کرتا تھا, اتنا وہ قابل تھا, Yeah, بہت he زیادہ was. قابل. He اور helped me a lot. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو سوئمنگ لے کے جاتی تھی, کراٹے لے کے جاتی تھی, جولری کی کلاسوں میں, جولری میکنگ کلاسوں میں لے کے جاتی تھی, سوئنگ کلاسوں میں لے کے جاتی تھی. اور کس میں, نافیہ, بہت زیادہ کلاسز میں تم لوگوں کو لے کے جاتی تھی. Yeah. تو یہ دیکھ لو, اکیلے میں نے ایک وقت میں 10 بزنس کیے. اسی طرح میرے بچے ہیں, اب ایک کام نہیں کرتے, یہ جابیں بھی کرتے ہیں, 4 5 6 سائڈ میں بزنسز کرتے ہیں. پیسے ایسے نہیں آتے کہ بس تم لوگ بیٹھو آرام کرو, پاؤ پہ پاؤ ڈالو اور کو پیسے آ جائیں And گے. you know what? نہیں, You guys think that people think that these videos are the most difficult thing. ویڈیو آسان کام نہیں. ویڈیو بناؤ, One of پہلے the most کانٹیکٹ difficult. ڈھونڈو, Yeah. پھر اس کے لیے باتیں ڈھونڈو, پھر ایک ویڈیو بناتے بناتے آپ, اب یہ یوٹیوب کا ویڈیو میرے لیے آسان ہے, میں بیٹھ جاتی ہوں بتاتی تھی. ٹک ٹاک کا جب برانڈ کا کوئی ویڈیو ہوتا ہے, جیسے فرض کرو یہ ایک اسکارف آ گیا, اس ایک اسکارف پہ ان کے 100 ڈیمانڈ ہوتے ہیں, اس کو اس وقت میں کرو, اس کو ایسے کرو, اس کو وہ And کرو, forget اس کو about اتنا. everything else. The people, the stuff that they say to you. اور جب وہ کمنٹ تمہارے پاس Oh آتے my ہیں, God. ہاں تم تو کمیشن کے لیے بیٹھی ہو, تم اس لیے. And they come on my page and then they're like, all you family are selling things and all that. تو کیا I was ہو like, گیا؟ well, we're not on the اچھا dole. اگر فیملی کے I was like, سب what if we were sitting on the dole? سوشل سیکیورٹی لے پھر خیر ہے. اور نہیں, ابھی تک میرے شاپ تھے, میں یہی ٹک ٹاک پہ جیسے شاپ چلا رہی ہوں, یہی میرا شاپ تھا. تب تو کسی نے مجھے نہیں کہا کہ شاپ پہ بیٹھی ہو, صبح سے رات تک, صبح 9 بجے جاتی تھی اور رات کے 8 بجے آتی تھی, تب تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ شاپوں پہ بیٹھی ہو اور یہ کر رہی ہو اور کما رہی ہو. وہی چیز ٹک ٹاک پہ کر رہے ہیں, تو اب لوگوں کو وقت پڑا ہوا ہے, خود تو کچھ کر نہیں سکتے, تو اب ان کو وقت پڑا ہوا ہے کہ یہ کیوں کما رہے ہیں. Somebody said that, right? And I replied back to them, I goes, I'm not on social security, I'm not on anything like that. I'm working, and if you guys want to do it, let me help you. Lots of people started messaging me. آج مجھے کسی نے میسج کیا ہے کہ پلیز مجھے بتاؤ, میں اچھا بھلا پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہے ادھر, کہ میں کروں. میں نے کہا بچے 1000 فالوور تمہارے ہو جائے, یہ کر لو, میں سب کی ہیلپ کر دیتی ہوں. Get on TikTok shop, guys. Like literally. یہ Even if you ایک اسمال ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک اسمال ٹائم ہوتا ہے. یہ ایک اسمال ٹائم ہے ٹک ٹاک شاپ کا, پھر پتہ نہیں یہ کیا پالیسیاں بدل لیں گے, کیا کر لیں گے, تو کر لو, اگر کر سکتے ہو تو وہ کیوں نہیں کر لو. اینی وے, ابھی میں تھوڑی سی انرجی سیو کر رہی ہوں کہ آ جائے گا صدیق, تو پھر تھوڑا سا وہاں پہ بناؤں گی, اور پھر نافیہ کے ساتھ بیٹھ کے سٹنگ ڈاؤن والے بلاگ بناؤں گی انشاءاللہ. اوکے, تو ابھی صدیق آئے گا, تو صدیق کی چھوٹی سی برتھ ڈے کر رہے ہیں. برتھ ڈے نہیں ہے, بس ایسی برتھ ڈے تو ہے. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ بہنیں اسپوائل کرتی ہیں ان کو, اپنے بھائیوں کو. opportunity, man. It's just ہاں, opportunity. بس خوشی کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. Make each other feel ہماری special. فیملی میں ہم بہانے تھوڑی سی بریک لے کے بعد آتے ہیں. اچھا, Mama's cooked. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر سیدو. I wish you were a small boy again. I know, I gotta stop. Happy birthday to you. Yeah, no, they got Dina, You know who you look like? You look Dina, like Joe Rogan. come and sing happy birthday with us. Oh my god. You do look like Joe Rogan. Dina, say happy birthday. Joe Rogan, Joe Rogan. Happy birthday to Well, he's not handsome anymore. you. He's Happy birthday, dear CD. Happy birthday to you. Hip hip. We're going climbing today. Say no, say Patan style. I've Whoa, got a whoa, bit whoa, of whoa. climb. Whoa, It's so whoa, good. whoa. You have to say hip hip. It's so Patan good. style. Say hip hip. Oh my god. Hip hip. You'd Whoa, love whoa, 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 whoa. Alright, love. Okay. How's the birthday? No, happy not birthday my is your birthday. husband's You know, birthday. the situation. Give me a kiss. Yeah, where's my kiss? You went climbing, is it? Plug in before kiss. No. Look at that. Here's a thumbnail. No. Yeah, that's gonna be a thumbnail. Wait. I can't. Happy birthday, old man. Oh no, he's not old man. Who did that? Me. You is like, you That's know. nice. In this card I wrote Happy old birthday, fogey. old man. That's cool. You know old man. You still for me a baby. I'm a bit of an old man. It's fine. It's gonna come here. He's 83. Let's do 83. Do 83. Wait, Mika. Wait, Mika. No, me. Okay, we're gonna take it out and then you Okay. together do it. Right, it out. great. Now Amaya's go. Go on then. No, it's Amaya go. Amaya, you do it.
And Mika's And go. then it's Mika go. So there you go. Happy days. Everybody gets Do it proper, okay? Mika? 83. Fabulous. You're Mamu No, is no, 83. no, no, too low, too low. That's too low. I told her 5:30, innit? Oh. That's fine. How far is she? How far are you though? You don't want it. She just left now. Well, is it Rashaka? Do you not want to try the Okay, Mika. treadmill? So, birthday boy is here. Boy. Birthday boy. Man. Birthday boy is here. And he gonna check the food. That is Binde. exactly what I wanted. That's what you want, is it? That's so nice. Oh, it smells so good. Is it? It's your mummy food, isn't it? Oh, that is so nice. You like it? And you These like two. I'm not bothered about everything No, else. the These two. karai as well, isn't Yeah, it? yeah, So yeah. this whole time Butter these two. rice. 57. Butter rice and kadai. I'm just gonna go. I'm gonna have a lot of this too. Yeah, I know. Yeah. He love gobi and binde. Oh, he's got brains. Mali, where's my kiss? Hi, Ma. Where's Caleb? Get up. Go eat. Rina, what you like? All of it. Yeah. As long as the whole pot of yogurt is on it. No, but I didn't put chili. Yes, you Yeah, did. I'm making you pay. I can see the chili. I can visibly see it. Papa, what do you want? Caleb Jam? Show them. Has he ate? Caleb, have some food Chili. a little bit. You are a kanjara. It's here. It's fine. One that's on fire. Kanjari. On fire. Imagine saying there's You no are chili in it. kanjara. And then this. Is it chili? Mama said. Turn the camera now. I Dina, I mean no chili like red chili, like powdered chili. Green chili, yeah. Burnt. No, not burnt, but like you know. Siddo, my birthday jam. Shingori. Khali green chili color hai kana. Beautiful. Oh well, this You one. show kana. Oh, so I nice. love you, my do you want bitchy. any I more love you. I love you. You know what? It's from this morning, I'm thinking your birthday when I dress you in 3-piece suit. Check one. Oh my God, your 5th birthday. This is the 5th. Yeah, I take all the picture out and I say I'm gonna, show you all this. Then I say 5 years old. you were And 5 now. years And now 45. And now just old. So that's. 55. Now just old. old. Shut up, Dina. Your father is 55-year-old. No, he's Yes. 65. Oh my Oh, god. 65. This is so good. Oh, Jan, Okay, now you need to say Jan. one. You know, such gonna a go just get son. you something I go, and now such it's a like, just he's son. not Yours is getting home. For his birthday, he asked bindi and gobi. That's all. This is so good. And Manchurian, and I totally forget about it. You cook like 9 No, this is dishes. good though. I owe Dina. The Moroccan holiday. Oh, That's ooh, lovely, ooh. No, yeah. we both decided That's your birthday gift. Dina, our gift. Dina. I've seen what you said. Dina, you know where I was 2 days ago? Where? Brecon Beacon. I know she walked for 4 hours as well. And I was about to faint. Why did you do that? Did you get lost? Good. Siddiq told me to walk. Yeah, do it. So you decided to go to Brecon Beacon, not the local park. Yeah. No. Brecon Beacon is a bit of a She's walk. like, if I'm gonna walk. 4 hours, it's 4 hours. That's amazing. 4 hours. Well done, Mama. She's seen Who did you go with though? Like a group? Hey. Did you walk with Papa? Yeah, it's no coke, okay? It's no Hey, coke. did you walk with Papa? Papa was walking like a young That's 18-year-old boy. Yeah, you guys should I just go and was walk. surprised. have surgery. He was walking. And I was I like, don't you know, with like this that. Allahu It's Akbar. good, it's really good for you. He said, what life is that? It's so amazing. Yeah, he said, like it. No, mashallah, I was so surprised. He was walking like no sweat, nothing. Even he got a heart attack, 1 innit? hour. You know that. Yeah. They cut off all the things. He does look good for his age. Yeah, mashallah. He's 62. Pelvic. He's good for his age, mashallah. Pelvis. Look at them Well, it's two. normal pelvis. Pelvis is the. A clean one. They Like both always Well, I like mean, you puss have puss puss less puss puss puss. yeah. इन दोनों की पुस पुस खत्म नहीं होती Will you be? जी बच्चे I already ate. Can't wait for cake so I can have it with cup of coffee. This is hitting the I know, spot. whatever. Did you try to drink before Caleb? Yeah, I did it on Monday. Food is done. सबने food खा लिया है और अब केक काटेंगे. ओए किबी, where's my cake?
Why you did that? You gonna spoil your hair. He was. He's going swimming. He was hot. He needed his hair done, didn't you? Yeah, but Caleb? his roots gonna go. And he's been telling me, Mama, can you do it for me? So I did it for him. I did it on Monday. I said you can only Okay, have come 3 on. days. Sidi gonna cut cake. Oh, how cute! Wait, let me take a picture of the car. Take a picture. Take a picture, man. Happy birthday to you. Oh, where's the It's my ugly place. It's okay. It's okay. Happy birthday to you. Remember that one? Happy birthday to you. Oh my god. Salgira Anand to choro dega. Birthday. Salgira di mubarak shah. Let me squeeze No, it it's over fine. here. We did. Sing first. Stop Sing. it. Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sadie. Happy birthday to you. Cut the cake. Blow it. Blow it, blow. Strawberry sauce on the Wow, my cat. Dina, you strong or Sidi strong? Hey, beats. strawberry sauce. Now 38 slaps. What's random? Just strawberry. Oh, he's so old. Go and feed your wife first. I'm not feeding. Why not? Why not? You know, Papa say she gonna be with you in Jannat as well. Oh my god, please no. Dina, look what he say. What did he say? He say, "Oh God, no, please, no." Yeah, same, bro. But that's Can't even get away from her when I die. What is No, that? you can't. You can't. So rude. Come on, feed her. That's hell, not Punch heaven. again, punch him again. Go and 1, 2, 3. Yeah. come on. What? Feed Dina. Okay. Bismillah. Is he really? May Allah give you long, happy life. With a knife. With a knife. Come on, Bismillah, Bismillah. May Allah give you ittifaq and barakah in your life. Ameen, summa ameen. Suspicious. Ah, No, there you go. thank you. We're doing it like this here. This is fine. Papa. Double dip, yeah? Yeah.